सकते हो देसी घी खादा जे ते फिर टिल लाओ सियालकोट वाले नेड़े जाओ, वरना अगर तुसा जोर लाया ते यमनिया ने तुहानू चाया ते जा उत्थे पटखाया, फिर तुहानू समझ आया उमरा कर आया। फरमा रहे ने हजरत कि छुक छुक के मारते ने, ताई ते मैं तुहानू दस रहा कि किते जान दी कोशिश न करना। ते तुसी आखोगे फिर चुमना ते है, वो मदीने आले तो मैं कुर्बान, उन्होंने पता सी कि इथे रश बन जाना है। हजूर फरमाया जे चुम ना सको ते इनू फिर एदे सामने खलो के इंज करके ते कई मसले तुहानू समझ आ गए। इंज चुम लो, चुम आ गया। उन्हें आख्या जे ये हाथ वाला इशारा ही ना हो, फिर मैं डंडका है ही हाथ, डंडका शरीफ आसा, आसे दा इशारा कर हजर असद वाले पासे, उन्होंने आसे नू चुम ले, समझी चुम लिया। उन्हें आख्या मैं चुम लिया, हजर असद नू भी किसे दसिया? फरमाया क्या हजरत मौला अली, आहा हजरत उमर फारूक खड़े थे हजर असवद के सामने, कहने लगे अंत हजर, अंता हजर ला तदुर्रु वला तनफउ, तू पत्थर है, न तू नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। उमर फारूक ने बोला, फरमाया मैं अगर कमली वाला न चूमता मैं तुझे कभी न चूमता, क्यों कि न तू नफा दे सकता है न नुकसान। इधर खड़े थे हैदर कर्रार, फरमाया उमर गलती ना कर। अधूरी हदीस पढ़ पढ़ के शाला उजड़ जान, इथे तिकर पढ़ते ने आदे ने हजरत उमर ने पत्थर को कहा ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान, अगे नहीं दसते कि बोले शाह मरदा, अगे नहीं मरते। मौला अली ने हजरत उमर को पकड़ के हिलाया, पर मैं उमर गलती कर रहा है। कहा ठीक नहीं कह रहा, पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। शाह मर्दान ने कहा यदुर्रु व यनफउ, पत्थर फत नफा भी देगा नुकसान भी। हजरत उमर ने कहा वो कैसे? तो मैं क़यामत का दिन आएगा, ये आंखों के साथ आएगा, अल्लाह को रिपोर्ट पेश फरमाएगा और नाम ले ले के बताएगा कि फुलां इब्ने फुलां, फुलां फुलां का बेटा जो फुलां जगह से आया उसने मुझे चूमा। हजरत मौला अली पाक ने कहा उमर जिसके हक में गवाही देगा वो जन्नत में जाएगा, जिसके खिलाफ बोल गया वो दोज़ख में जाएगा, नफा भी देगा नुकसान भी देगा। हजरत उमर भड़क के बोले लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होता उमर हलाक हो जाता। नारे तकबीर, अल्लाह मरहबा 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 या नबी या नबी या नबी या नबी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो नारे हैं बड़े प्यारे, ये समझने के इशारे। ये नारा मुझे, वरना आपको पता है कि मैं नहीं कहता ऊंची बोलो नीवी बोलो, टिल लाओ जोर लाओ, आओ भवे ना आओ। मैं आखदा कि तू अपनी न बैठ तेन होर नाल की, तू पगड़ी संभाल तेन चोर नाल की मिन्नता कर दिया रहना ऊंची बोलो सुभान अल्लाह आखो, आखण आखण ना आखण ना आखण, गुलाम फरीदा उन्हां दी ओ जाने सको अपनी तोड़ नहीं पावन। इस वास्ते लेकिन नारा जो मेरे भाई ने मारा वो मुझे दिया इशारा कि तू जेड़ी गल कीती असन समझ आ गई। सुभान अल्लाह, अकीदे दी गल कीती माशाअल्लाह। जेड़ी चीज समझ ना आवे बंदा एवें जोर क्यों प्या लावे? तो आप जरा गौर फरमाए, है पत्थर। और हमारी ये जो बनासपट्टी टीम है आधी हदीस पढ़ेगी, यानी ऐसे ऐसे फनकार मक्कार हैं, धोखा भी देते हैं हदीसों को टोक टोक के। ये टुकी हदीस हजरत उमर ने कहा तू नफा नहीं दे सकता, मौला अली का नहीं बताते कि उन्होंने तस्हीह क्या की थी। आधी बोली आधी ना बोली, लेकिन मौला अली पाक ने जब बोला एक बात समझ में आ गई, है पत्थर
پر یادداشت کا عالم یہ ہے، کمپیوٹر حجر اسود کا اتنا تیز ہے کہ کتنے خراب انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک آئے گئے، ہر ایک کا نام بھی یاد ہے، اس کے ابے کا نام بھی یاد ہے۔ یہ کتنی میموری ہے حجر اسود کی، یہ حجر کا عالم ہے، بشر کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ تو حجر ہے، تو کیا جانے کیا سید البشر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ پتھر کی یادداشت ہے۔ اگر حجر اسود، حالانکہ آپاں جدوں گئے ہاں تے کالے نظر آئے نا سانو عمر کرن والیاں نوں، اساں پھر پاسے ہو گئے تے ہن مینوں اے دسو جیڑے ویلے تسی طواف کردے ہو، پہلے تے چلو شکر سی پہلے اندر ہوندا سی، ہن خیر نال اتے نہ تانوں حجر نظر آوندا ہے نہ حجر نو بشر نظر آوندا ہے، او دوویں ایک دوجے تو غائب اتھوں ہی کردن، کی کردن سارے۔ ہوں اتنا 40 لاکھ بندہ طواف پہ کردا ہے، حجر اسود صاحب ہن سارے اندر نہ کیویں یاد کرے۔ اللہ تانوں حلوہ کھواوے، تواڈے نصیب وچ زردہ آوے۔ اے دعا تے دے سکنا حضرت، مطلب مفت دی چاس۔ سبحان اللہ۔ اب میں ویسے تانوں اونجی مزہ دے رہے، انجی دی حلوہ ایسی میٹھی شے ہے، کھاؤ نہ کھاؤ نام لو چاس آ جاتا۔ اب مسئلہ یاد رکھیں، حجر اسود پتھر ہے، 40 لاکھ آدمی ایک وقت میں طواف کر رہا ہے، اور سب نے ایک بار نہیں پھر کرم کر دے، جیڑا پھیرا آیا اسے والی۔ اب یہ طے ہے کہ ہر بندے کا نام بھی حجر اسود کو، بندہ مراکی وال سے گیا، سیال کوٹ سے گیا، حجر اسود نے تک بھی لیا، اندر رکھ بھی لیا، مزہ چکھ بھی لیا۔ اے منن تے آویں تے پتھر نو پیا مندا ہے، جے بھڑیا نہیں مندا تے مدینے والے نو نہیں مندا۔ اس پتھر کی کیا اوقات ہے، کہاں مدینے والے کی ذات ہے۔ اس لیے یہ سمجھانے کے لیے بی بی حلیمہ نے حضور کو اٹھایا، اپنی طرف سے برکت وصول کرنے کے لیے حضور کا چہرہ آگے فرمایا۔ او حجر اسود نے نعرہ لایا، او بی بی انہاں نوں تکلیف نہ دے، میں آیا۔ خرجا حجر الاسود من مکان التصق بوجہ الکریم، او باہر آوے چم چم کے منہ نال لاوے، تو سمجھیا بے جانے، انہیں آکھیا میرے وچ سارا جہان ہے۔ اے میں نہ انا وا نہ بے خبرا وا، چپ کھلوتا تو کی سمجھے بے جان سمجھے۔ کعبہ بھی تکدا رہندا، کعبہ بھی سارے ہن، ایک قیامت دے دن سارے بولن گے۔ تو اس واسطے سمجھا میری جان، کس کی عیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، بت منہ کے بل گر کے او واللہ احد کہتے تھے۔ یہ میرے رب نے سچ فرمایا، جدوں تکر مدنی نہیں آیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب ذرا تھوڑا کھولوں، آرڈر ہو تو بولوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دھرتی ہے برے صغیر کی، سب کانٹیننٹ، یہاں پر کتنے بت تھے، کتنے جھوٹے خدا تھے۔ اٹھاؤ کتاب تاریخ ہند کو، 40 کروڑ جھوٹا خدا۔ کتنے؟ 40 کروڑ۔ اے صرف ایک، اے برے صغیر کتنے بت؟ 40 کروڑ۔ پیپل کی شکل، بوڑ کی شکل،
ٹالی کی شکل، ہنومان کی شکل، باندر کی شکل، پتھر کی شکل، درگا کی شکل، پتہ نہیں کس کس شکل میں 40 کروڑ اے نکڑی جی ٹکڑی اے برے صغیر تے باقی کائنات سوچ 40 کروڑ بتوں کا اس زمین پہ ڈیرا. پر میرا سوال یہ ہے حضرت علامہ اقبال کی زبانی کہ کوئی تو آیا ہے جس نے تجھے مجھے کلمہ پڑھایا ہے. تو بتا تو کہاں سے کلمہ پڑھ کے آیا ہے؟ اور شاہ صاحب تے آکھ سکتے نسی مدینے آیا تے سیال کوٹا لے بکایا. شاہ جی تجھی تے آکھ سکتے ہو بلکہ آکھ کی سکتے ہو آئے ہو تے باقی اساں اوہ اساں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سچا آدمی سی نا. او آدن آبا میرے لاتی مناتی میں اصل کا سومناتی. واہ اقبال منن تے آیا ہے تے کمال کر دیتا ہی. انہا مولویاں نو بھی منوا میں ہاں وہ دے منن نہ منن لیکن میں مانتا ہوں آبا میرے لاتی مناتی میں اصل کا سومناتی. لیکن کوئی آیا ہے جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے بس اسی لیے میلاد منایا ہے. بے سمجھو کو سمجھ نہیں. 23 ستمبر کو مولوی ساجد میر سیال کوٹی میں صدقے جاواں سیال کوٹ دے کمال ہویا تے اقبال ہویا جے زوال ہویا تے پھر اے ہویا. 23 ستمبر نو مضمون لکھیا مولوی ساجد میر نے. 23 ستمبر نو عید الوطنی کی سعودی عرب دی ریالاں تے نچن والی قوم. عید الوطنی کیڑی عید؟ سعودیاں دی عید. اور جدو سعودیاں نے قبضہ کیتا عرب دے ہوتے اس دن نو انہاں کیڑے لفظاں نال منایا عید الوطنی. عید انٹرنیشنل عید. تے سارے وہابیاں نے انہاں نو دتیاں مبارکاں لکھ لکھ کے مبارکاں. میں آکھیا کل تک تے ملا جی فرما دے سو عیداں صرف 2 نے اے کتھوں نکل آئی اے عید الوطنی کتھوں نکل آئیے اے سعودی ڈے کتھوں نکل آیا. سارے مولویاں نے جا جا کے مبارک لکھ مبارکاں. میں آکھیا انجتے میراسی بھی نہیں وک دے جو تسی وک گئے ہو. اور تریجی قوم بھی انج نہیں وک دی ریالاں تے نچ دے پئے ہو. سانو آدے ہو نبی دا دن نہ مناؤ اے کیڑی خوشی ہے. میں آکھدا کہ اے خوشی نہیں تے اے کیڑی خوشی ہے. تسی سعودیاں کو لو ریال پھر پاؤ سارے مولوی مل کے دھمال. پر ٹھیک آکھدا ہے میرا علامہ اقبال وہ ادائینا نو پاسے رکھ میرا تے مدینے آلہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی. اے مومن دی بولی سنی نہ دی نہ سن. وہ دن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. سیال کوٹ آلیاں دے سارے دھومنے ہی ایکو بندے نے دھو چھڑے. علامہ صاحب آدھے نے تو فرمودی آیا پتہ نہیں یہ سیال کوٹ دی دھرتی دے وچ انی تاثیر کیوں ہے. آدھے نے تو فرمودی رہے پتہ گرفتیں مدینے آلیا تو آڈر کیتا اسا مکے ٹر پائے. قبلہ شاہ جی عجیب بات ہے. آدھر تو فرمودی رہے بتا گرفتیں ورنہ جز تو مارا منزل نیست. سونیا تو آکھیا کعبے ٹر جاؤ. اگر تو نہ فرماندا میں کعبے کی لین جاندا میں سیدھا مدینہ ہی آندا. ایک جگہ تے آدھے نے علامہ صاحب آدھے نے خرابے جرم
دررت رند پاکم خراب